أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Kwezi mafundi watu wa baba watu wa tata watu wa nasho watu wa nama wanzani, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kusudi usiku wa leo holiho ndezi habari raziparisa harumo mfumo unu rirejei o wakomori jeri waonese yauka alhamdulillah wa shukru lillah yauka ezinrongobweka yao nizori zambao rilona mahamili wa nusu Mwenyezi Mungu tsohenda na uzihakikisha na honesa yaukana hakika zinogora kauzamba zindeze kweli gabo nuveli zinji ikayao mtujwana mbenge zirifurahishao mtujwana mbenge zirisikitishao yauka oandru waparo mabunjilioni wavaziwa wambana mdorejeza ouradi wauka emergence 2030 baada ndizo waona ema hayabira yonti pia waja wakana mahamita watomba nungo ya jiri hokubali nungo hamandizo watinasi sha Mwenyezi Mungu wae subhanahu wa ta'ala ngutomjibuni rahareja wasuli komori rahazalie jala wa yamuneseni ya ukana ekenga mwanzo mkontine ya udo jihada ya ujirenda malaba ya udo kubali ya ukanga mjuka ukawanduka damu dakada watina hata alama nzima izo zahanu abahaina mnugo tojoka uyenshi ya reagise ekia sehembanki le Mwenyezi Mungu ya mba ekanga abo guduro hitwani abo izo ndeza umbabo mnyao ekange namba uwengwe ngujololea ya ileo eza jiri hindi ngasi Faransa rideside ya ukana holiho ndizoro nao harumwentinu ufanyo hazingo angaliwa utufanya hazingo angaliwa ufanyo hazingo nomba iruhali utufanya hazingo nomba iruhali eza ngozo zonti pia ngasi Faransa muda mwinji karitushinda arafanya ndongo zabari kabati uko makini hawahia fanya ndongo za haida ene mwana ne mrume au ne mrumshi zabari aringabo ulomwade aringabo antu ya some hul aringabo ya antu ya libi aringabo jauja ezo zonti pia zifuare wandu hono tabo rideside ukaneza bari waura waroshe ya waula wao waura waroshe ya wadulumi wao waura waroshe eduluma yoke jabaki komori shaende hata ili waswili kabati usiho enda hono gari hapashia au kema gari madwe ya tendeza mwenda mo pashia eshahula madoshi sisa mwenda mo hila pia ziheziwa kabati mru usubuti haba yindu komori au ka ngufikiri ebandeze biye za ya avion ende freti ezeno gozo pia zitongeza wandu walembelea bainge mndo fanya mamengo miraru Faransa katushindo kaje mabani yayo wa hezenti zinrwaji zabari dawala walohula noti ukakabati noti ukangwa wenji shahaina mbandongo yakautongeza wa nshindo ngabo mna grupu mna ikwindi wa mabwalimu wa mafujari warengeze hakizu ara maseo itongeza ngabo nshine abonge yabo tikauja handani mtujwa nambe tijoza deni nyi majevien mdo Faransa mwonawe namna mieshio malahoni hanyu emaji omwenji omsomo ounono o zenogo zonti pia mwonawe namna zenogo izo zilio mwambe azalinge mwema mdire ntisi isi alafule omsihe mwede mwadose kwa shizungo mabareni arumweze stasio mwede mkabati ujuo heda mjini natojaleze barua mazibala ujaiho mtizibale babo mreje ihunu natojalieze koli mabaga mwambelile wandu mtizibale babo mreje emjo bujeje emagari hanyu kamjajua mapashiane magari hauka kamaliso efu hadeside ya Mungu woni kakabatu jo pashagari sansi omaru mngomri kajashinda ya jere ya uka ifori dobe ha avant bayo ukiri wajiri tabu za heba hari hawe hawa haunkodo shasi uhima hata mbaindu hisa ngeri jwa mangari komandeo haruma wakati wa corona
wandu wado hima harumeze station na mnaila wakema beni yabalie gazuali lenela do huza haruma makura ina mnaila ijo chwa mdu ya vure msi ya vurize bala rele beni hilo rowana damu wao wanje mndo wafe pia zabari bala wandu wao harumeze station ulango atawe mafura na bala yato haruma beni ngabo mndenda uyahuzo haruma mahala ni kadha abo yakanza lemba josho abo yakanza vuva brochette abo yakanza vuremsi havuru bala vuriza bala ndolo bala wanje mndo tena kamona kwa komori hata uzima mba mndo kwa zushinda abo ngabo tika ujabanu tujua na benjeni bilioni za deni ni majevien ramwambia ni aukana entingi yombi na mjerida ibari sari roha wauni wasikini yao ndo walu Faransa waunao zepare waunao mwenje waunao mahakama waishia uka François Fillon hatoka ka president shahaundi hana betizi demdumshe bahi tido mji tido lebavu tide parti demdumshe wana basi wafanya betizi watorengo hazini abo hiyo shikomo rimba twamba lintiza ha uoneza kadoza jizi haolo muishi ya ministre jibala wakane finance wa economie wa François Hollande do para Jérôme Cahuzac Gepirizo muishi ministre ya doka wakati wa Sarkozy tijigian tijundobi haolo izo betizi ntiti alafunyi wanazijana momba msomo arinyi wa stara bweka koli msomo mba hintu ngamona wena mnanti ko evolue abo kabana ujamlwa na jafanye betizi wa Faransa ngo ajitwa obo wanika Macron ntinu mzee wangu tu Mwenyezi Mungu muhifadhi ambarikishe hambango ambao ya uka Faransa ifanya betizi nado regeti nini kemo toyi ya lo hamamdi ani kwa terrain ya tawhauniyo ya ibadi yengu amamdi bala beka nutaboniyo enti ya Faransa tipisa ina mnaino burongo haruma ngo za metini ya tozi juwa hanji ya hunu hanji ya roza guto ina usikungu to pama wajitwa osise hatu ironga ni mjufumu utujwa ifyo ambao utujwa protokoli utujwa sheze logo pia zibihanya zidanganya mamdu mfanyo pandu ishosha ula mdu renga tsambo atanganya na nyama atanganya na pia atanganya na majimbi endani ke majini yali basinga hama mdu uyenshida ina majini chenga zalingi uyenshida ina wanadamu guhisi kabango maulama ubanu wanugabo ma intellectuel ngabo ma instruire ngabo mashababi ngabo waja kaza jolorongozo ko morena mnaita mwabari na mwede mwalelanda mwabana mlekila to leubu mwabana mwede imraba koha yaude machawabu ya wandu ya kaulazimu wa mwambia nikangwa nzombe na ruma emergency waonese zi alama yauka ngamjoka uheya arume taji ya misu kujashinda wa heya madu wabo kutoka kwa swida rumu ya misu wale fasiri ya e Ramadhani fasira ya Ramadhani ila ya ukamwezi wa Shaabani do prepare sheka wo kuswali hata ngabo ngombo kushindi wa swali la Shabasi wotuko shindo swali tarawih shoy bata ya bukushindo ni kamrumaji ya hanwa kutushindo ni kamrumba unono kutushindo renga mrumba hazini kutushindo ni kamrumba amani kutushindo ni kamrumba indu ya hala yabo wowe kweli ngondo ambe ntinu ngambo ya karma emergency ekutona ka abongo to jirenda mjufumu abo hushiri yango tukamba wenge mmade woina tsashwa mru lona zihiro yabeze magalele da haha izo ke tusandugo zinji abugi abo ntujoni mwambie ni majevie mwabanga shokomori mwadonja mutata republic mtijone habanga mtukaza msekomoro wasaya tedenda muzino kumbi nge abasa eola bibisa mndada ina azaliwa hahe engwa oje sakomori jowone ko jola mjini hanyo de mjimbachi ko kuna connaissance sakomori jowone ke jowula bahiro kati sardini na nyamba na mbweza na ikauzi parisa bona na landa ko kabatireo o walone ekonomi o walona izo zonti pa kwa jashinda wa komande mbayirwa hula yabo manede mu guchiko yeshije halafu le president mweda numbiaziza abuga mwambia ni majevien wa Komori mfikirio kabala gari yengo azali omlo Faransa mto uona
kakabati agenda shindone de akeka muremba iru yanzawo kabati agenda supermarché akeka muremba iru yanzawo kabati jamba bana mwana katoto ali bakati na mwenje kabati atu ambati upara bade telefoni de décharger ha umonjo ndo urengwa izo kamna uziona duniani halafunga ni Faransa izo kamtuzirambuwa basi ngamjo mwabiani bon appétit tijoji wenga zali harari accelerateur tena ya mtahanini yatimbulieni mja asu yabo mo hujaka mna utamwambe endenti atwe namna iliyo shanga mtoto mtomo dani mlale mdoa la azali mdoli la pizza azali baba emergence al-imam Ghazali gabas halafu wala ndungwa mwika mjao mbrete baba ele buto baba basa nyon ndungwa mwika mjao mwana te baba na mtoka ele buto baba basa amtoto hapo tasito na filme mabitu amtoto hapo tasito na ndungwa shidoni ngotuka wana amtoto hapo tasito ndo anza telefoni mdo ba telefoni getungo kama ifu ama irobarini ariba la kabati mbamwenje ya sherjeo dir sangara bidai nono namsaidie namtumrogowe mwambie kana emergency tsa yunuri saribire taraja ya mando ribire deuxième étage ngana troisième étage namje taala namjamjeles nyondo mwambia ngando ma emergency wando simwambia ni ukana ikeri timudei emergency kamtoa bazo wafati hapia au kamna ukana mu enyono mtona maji mtona mwenje mtona imani mtwa mro ngabo mdulana kilufikira kama ngotoka ukana mu ata 2030 et que comportement de yo comme tout là-bas il kabati chahula kabati mwenje kabati telefoni kabati ngabo nyinga mjoka nshina mna yo tani ngamjonda muhimya abo mjindu kamtila na uzonode utukanza bayindu yali ngujo jimunda ngutiyo manyanya zonode izo de sambakishani ya bobo komori izo de sambakishani haizo watukufu ngamdego nikutwa bilini mwambie ni ukana Mwenyezi Mungu akaurongo wa hamba qala alam aqul lak shabo nyinyi woni mtanganya oni ngamtwambia nikana qala alam naqul lakum ekari jamwambia nizo ya ukentinge enda nai le pays va très mal kam njaka ulishidia ngia bas zo firigozi jaya omonje agogo maji ago mahakama mnduna tusubitia elafudi ya bungu joshi yabo yafungwa lafunga nyimada na mada hunu ngamsaidia yao arendensi yoze tobia hizo alafunga mpiro kama nasinga rambo ndabonyile mwodo kodi Mwenyezi Mungu hamba bon appétit ngia bas kanda mitijo jibwe ngazali harudi hamtubisani obo aitijo jibwe ngazali hapie amweneseni nikamsikini wao yode nukto amado omswiba wende hata juzi tiyo mna mwanamshe ajirengesa ngubiazo eza intimu ya ikoni kana hamu bomana mshohangu kana hamu ela pitali yobe tsoka balangi yo moroni hawi ikoni hawi misame hula ufumboni hawi fomboni hawi mtamndu hawi tijita uti hawi tijinda hubi shaudango biazo na ufanya publicite ya uka ela pitali ningene zindupia ejukanze ini aho komori abo basi komori risari wafikiana ukana kabati la pitali komori karti makapable ya ukana la pitali komori shabu ujokanza yangaliwa na renge ya mfio na bie na shahula wake mru yende ya mbadie wake wasa ya yanguwe Faransa yende kana hamu umana mzaze kwa tuzae abo bezala kaunda tinte bie ya vione ujoka udo bahara ni kengo fanyo cesarieni ujoka utado nikemba dalao ujoka utambaroni ya hubadie wende wa angaliwa arumela pitali kutujuelu uhaba bali wa mdia dalo urongolea umnikera likumelea rumiezera litanu ya hore unumsiba bomana mshohangu unumsiba wajiri harumweti atu bolitona bala pitali ke kolingo jodwa bende la pitali gione zinguzo tipia komori karitina hata ani ulo mmade weza upashi anda faniska weza upashi ile wodo udona so ha doktora komori weza upashi ye awugura weza upashi ye afu mwana mshohatu zinando kuza mtu zambana zililo wallahi mtu amba maskini zinu beso wanoke tende bahandu da mina mtu mitoka amagonzi amagaleze pare amagalio siparudunga na mina mzee wangu tu opara mzee usufahimidi umjini mukazi Mwenyezi Mungu na mlibendo ya mbarikishe ya mwejezo umuri siparudunga na nae likamenda msafara basi enda tasabu wana hatu
evan gono bo mwana hangu bo fundi fahari etsino eza shunga wano ina mahala wajukanza wende utungo hunda nzia wabiri rekado hawani rekado bonti rekado ntini we arudi rekado barini sasi mnatiba na bantu ndo tushindo biraenda bahanusha ngo zungu se dunia ure mwani mishipa na pare za ungu ambili mbili goto jairowe oto jairewe irudi tena kuna unjia haruma babiro yebanu uone juji mkomori waza kweli auone ba daktari mkomori waza shawe haza tupenu tsa mkomori mahala walao maele les ambani futi c'est Abdillah eritso fia maele juu hawa jaza pirizo za Marseille maele juu au tini mwa pirizo izo dezinji abongo de ndaruma wandu watimizi 400,000 konde wundu daktari mzima waili wadunga wapo pia wanduga kwa tuko ulinda eungo da pema ile basi na mweneze mfumbili ari mrudo wa mbaba kabati mkomori ulona mwenye bana obuja tabanu hali okana imani mbaba wile ile juifuli lo Stalingrad basi litwenda litoko wa komoreri ali ya haupi ya basi ndo ulema patine mago ya Afrika twenda ovaya oreje banti demena ti changer numero bala hata ulimemba facture habe yare ya here ya hoana hende ulenda ya nikaundu ya towa jua azini areje ile kamata atinzo mwenja atinzo ba ashanjwe ba nyumba ajwa tadamba tirenge pisi ya nyumeni bala ile itinzo ze facture ya tuziliba izo les aturiba kishabana abonge ula msibe mwana msho watu ila kujabidi uke na furaha ila kejabidi uke na furaha utaudamba kana kasina la pita litaidi ya Chikomori utakanza zako pia kisopani zina nugo za usikitisha mndu yoka atambaitanda karitini yo tiero foto tsali nuwanu lelo wabba bilahi njahunda jawabu wona ere wele foto linu kwezi mtu ansolole hari linu waido amana shinde shehiri sha dhamana wa serikali sijido amana wa serikali sijila pitali ilomba jini Abba bila amona hili tisho mbona ushairi chini imani mwambieni aveha mala ya Paris chaise du service du pédiatrie de Fomboni mwadi amwani wallahi landim yo message na yere shinde shehiri shahishefu sheri shini choko bidi atambrato mtujwa mbrato so mtujwa mbrato ya sijota wani yime hata ni remu mwanisho friend ile uchobo no tikanza sheri shini shinu hiri manadamu dhamana choko bidi akentiba abu yakenti maburiki no ya tukubala kantira madashini ngamona iramadeshi ikawa manadamu islamu mwenzakili ufanywa hazingo konti iramadeshi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun basi unamshiba mwana mshohatu Dar es Salaam yoti Komori makati ya bira yala riishi amri ambao banu ikawula zimuike watike ministre de la santé mkomori ministre de la santé ibidi yakeye unu Dar es Salaam parce que wini mkomori ulo mwade ekenge na manahe ngubezo araka haja Dar es Salaam uwo mshiba kartushinda iko engela pitali ila ikakomori jokari himida Mungu yeti ya Komori yola pitali ya ilo Tanzania ilo Dar es Salaam yola pitali ilo Dar es Salaam atati Tanzania tijida hubi Komori yo Fomboni yo Joezi iho mtamndu iho mweya iho moroni iho mitame huli iho Fumbuni iho mbeni iho ikoni iho yene michi yo pia ne miji mititi remi hure iyo ne mahala rijwamba ukana unu Komori shautende urengela pitali sele urengela pitali ilo arumatia wandu namba ini special ya wa Komori ya iwa ham Komori ya tanya jao emana tuifanya Komori hindi uriyo ichijo tomdo emana tufanya Komori hindi kabati maji emana tufanya Komori hindi kabati mwenje emana tufanya Komori hindi kabati wandu karabi rido hamba babende mana risojo bona ulamshiba mhu mwana matu hanji yabo mtukufu Mwenyezi Mungu jomlibando ejitihadi yalo niyo aruma enti ya Dar es Salaam bainge emadhamana
walo yabo Mwenyezi Mungu do utwali ba haizo warenda manama madini yalo mjini konika yao wandueji waunda nao na taabu yo ushinda hanjia hasaidia ezadunga hapo hina mduge dhamana ni hizo ya Josephan remaranga rezo zontipi shazinu rikaula zimu ike wo mndu yashindwa ni wade mtiro we mndu na cancer we mndu atu te dialyse na hizo hata emagipsien wakati na Komori waka ndiniza dialyse Komori ezabari rito ushinda rafanya baizano goboko mriambe kana unu wade mtiro franchement unu ganzo de Faransa hau Angleterre hau Marekani hau Allemagne zetinku shata ujoka gozole di obeza upashi unu beza upashi unu beza upashi zabari kartina rulonisho mkubali ya ukana aboko eleni ujoka mwale Komori direction Dar es Salaam la lapitali e ila ndobe lapitali ula mswiba woli sona lapitali shakodi e lapitali lo romantia wandu garamba wilade hatu mwishi ya nyumeni banu ngabonsi wamba ukana de Niger kabati do amana wa sirikali ujoka mwade ulo en poste ujwende angalo wabonze maskini Mwenyezi Mungu nari waswilishe baada ni do Muhammad yori jo ifanya do Muhammad yori jo ifanya sparoza amba kadumbilia uka Hosni Mubarak afanya 30 ans au pouvoir basi haja kamwade hari ndi Allemagne wandu watu ndo uranzi gemro habari ndani ke doctors alafu nda yakaangalia kabla ende atunde tension na zilazo tipambe lui oya ka president wenge president mahamengo miraru Egypte tujwanda banu yala wantu jwanda wala abange president mahamengo miraru ari mani ba wadi ngolo tindwa abo uwo manadamu muyi ewongo mjulo nda aba non président pendant 30 ans kadashinda hantila pitale kenge mwali ya mangalia abo wodonim basi azali wotuka ufanya diza kanaka ushido hati bala pitali woko ujokan uroswane de dinyo ko iliambinga mangalio ni traite Komori shata endabonze wa una haki ngira haki auka owana hao ni ujoka mwade ngwajo ubaki wanegezi amfiyo harakazi wabahize o wandwa jingwa to fomo ngalawani wa fi harumweze majapawa wangami ikaula zimu wakati jo hunranti gasina mawaziri gasina marais e mapesa hanyu na investise e budget ne de haruma umsomo no unono bayurwa hula e amani na mangalie baki prioritary direti ezemaliza Komori isitwenda cha babanu enge o hydrocarbures no gozi kanchema ulu emeli ya bali yangu yohule na nipare ti lo karibu banu wali depane vite fait bandanti na mbeze mdi depane bo sesheli aweka dajo fanya zile razitano directement wajo bali ya wachi hata yangu hafaranta wa yangu hatijinda hubi ya duka waswiti shata ila mbuluke wandu wakanza wafanye wao aize ngo pia mmadangani chanezi waparwani zo image vie mwamfikirio azalie mwanadamu enti yongenda onro mlohunu msaidia o enge hale rijo hezala mikana mrati lile baizo mwambilo azo hapo ngapo wandu hariwa nazijana ngapo wastarabu toujours ngwa unu mkabaya ujinga wokana banugari emerger uparona mndu yavunzihe midado amba mido ujopwe penalty yo ngamshidani pwe penalty mndu kakana miduransi ngeya jwenda mbiyo ngeya jwenda puwa ikamnaka ukana muora zigema jona emergency ya 2030 sendo goboko nganzo mdia kem trova roho nganzo mdia kem jinga nganzo mdia kem fumato yakeka jiwanalize ngeya kubali ukana manuko linganda ro emergency pendant 5 ans zabira emono dalilu hindi franchement mabanga medaro mo emergency na mwambe dalilu mwanashe wangu Mwenyezi Mungu wacho muhifadhi ulamu haba ukana banu emergency tiro tolenda onrunjiliana welale peka le moroni mkenti mloba ukana na utire mafoto iyo niyo hamba swafi sha diukana mrate dadu amba gutire mafoto ya ukana rihimi chomdo amba wanko ni wacho kwa emergency sichao wodu pande na kaanza nionese ya uka ilati ngoza ufurahisha bomana msho wangu mtukufu kujarongwa nai kuna urongozo nai shaula mswiba hoka kweli
ngarendura do jibia zada sina la pitali ya Dar es Salaam ya Tanzania mtoto ila ndobi abo ili ujoka mwade abo ko lisaru wafikiana kartufanya effort rai transfer Komori shako ni ujoka mwade ngubewa Dar es Salaam ba yonde hulu la pitali ya Komori ila ibidi mrado samba na matosi ila tia Komori ila Dar es Salaam ngwa lizaruza hao ila pitali ya Komori onjia mshanani eshonga shijogu ho hitwani hitawe no ili ndo kadadu shilo stamili oto debute habasi basi tina vya anzani njo mshanani wotanda tu kairu tu ndo ado zugulia mirula ulani madudi no tira ni alomezi tanda za zila pitalize docteur kajalera wala kututu atando goda zivi ngoro swele dinyo ndo ni kwa dala ula matu ngoro swele mashisho ndo ni kwa dala ula manyo ezo pia ayin owenji wa Komori aina edala pitali yenza mbamdo yoto amba na mumdo bisema dala oyaya na mumdo bisema dala oyaya hiyo de nukta bidi nukta raru hiyo nukta muhimu kabisa yauka na mtulilie nyi wazazi na nyondosha hema jeshi wanu mdoni ndo mwisho wao wana hanyu izo warendo wanyanyao izo warendao wa Komori na mdoni ndo mwisho hao sheze alhamdulillah wa hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah izoke zinaheda buje ni wandosha hema jeshi wa Komori wauao wantu watorturo wantu wafungao wantu wahidiao wantu shaula shaha ni dhahabu ya hao na njoma daho niwo viole na mdinde omso waho wana hanyu boko na kamwema mruparo na ufali ari uparo colonel na ufali alo mjini hahaya Mwenyezi Mungu alikubalia dua encore une fois ya ukana Allahumma duribu dhalimina bidhalimin juzi mmono umji wa hahaya manamsho hatuola eplasia hahe yoti ya hahe shantuo na uleme ngulo na wanadamu ya ukaendea redo zetu ya zile na mnaita eplasi no ihulu eplasi no ihibi eplasi no adharau etilo mji etile mafundi etile mahakama mwanamsho ola enda redo zetu ya zila ni wantu kabati wandu wajuha kimji walaani o wandu wenda warendeze tabia zile ele bavulidungwa ambade bambao ya shaihani ezajiri ndruwani na vuvuni jaweza jiriko jaweza jiri mde kabati mru ya subuti ya laani tabia madazila wanate makafiri mahalaraka ya uwa mamrumshi alaysa dhakaru kal untha alafu mrumshe yo ulomanga hasihula ekeplasino ihulu na hizo emajevien oulaba waho wa Komori owaza jevien hamabala ila fidia ya labahanu ya haja suwangu ikaushi yao hani yandi suwangu iroshe ya suwangu iwaza wa mati hindu wayapashia enda ono ule mengu weinge banu bako ibidia shanje nimero yake kama mjini ngumangalioni ngumdisoni ngumnosoni ngumvazoni ngumtoo ne maungu ne marongo shamwa ruo tonji yani ambi na rohombi wakama bala ejevio la de azia wandu wala wati jemanga kwa tuona ukane ejevio la hanga miangu weshi uno hafu waitwa shahuru akatula la utanza juu hapa nyembazi atajuli kwa ya mwere ni angale wanzu ya some angale ulo mwade yalibio le malene yalibo mwenjeze nyumba mlio kam reconnaissez ndezi mhunda oni wala in shakartum la azidannakum wala in kafartum in adhabi la shadid abange unumsiba tazila umji wa mtamdu no mji wa itinkudi wanjila nazibani kezina uziya andu mjo urede hama mazumbi na makanibali na mjodo jila zabari kabati mahakama wala zabari kwa usenyu baidabala inu ha anti hangu iniza gezabara ko bala ondo usenyu ba wandu emana porte plainte indi sino porte plainte akakabati mahakama kairimi mirane mahakama ya Muhammad Hussein ne mafujari wao yode mani ya rawasuliba abonge ulamsuiba ngamparo na be na ufali ngwendo warenge jeshi yamba hachanja na ufalo haya ngwendo warenge jeshi mwana nyuho yamba haisa afanye vaccin moroni ho el maarufu
jo mzingare hamvu mfunge unambu wewe yafanya umreme sindano ya bili bona ufadi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil fikum, hasbunallahu wa ni'mal wakil fikum, hasbunallahu wa ni'mal wakil fikum. Eja ubona ufadi woto samduza mvu yale mesindano na ihamba haisare mesindano amrejei uka emajeshi tsawo wandisonjilana ngarejeiyo fatahu emanu ngawe na Facebook ngodo angalia bwana utoja ufilme wa basi engewe na Facebook ikawidi ufanye maha mitano nge unjaru ma Facebook ekaza la isahalao urejei juzi tena hondo shindoni tujuru ngo aidi eyezi ito ushinda yanike mwana timbanya mayahala tujuru ngo saidiyo eyezi ito ushindwa utini aba mafura hogarini badeke onde uhimi hama mmezi timwambia ni kwa na banu gabwe namna ya ugere. J'ai commandé dans un pays, il y a un problème, ça va faire au moins 10 jours. Je regarde les pays voisins. Au secours, d'ici 2 semaines. Bantina hata et komoringe tombé au calme problème soit fina banu une période ma je viens comme dit wa investir sembabe j'ai pas rouge. Mbeze mangali Maurice pouvait nous aider. Namdisaidie mba mafurantiti hata bangari commande mafuranti lo hule nenga utuka homo huja. Kabati namna ya ugere. Garjo transférer ne mafura yao bang franchement ngasi dans la mer. Nanti mtiti amadoi. Atutimize million. Rishindwa ni shahula, rishindwa ni unono, rishindwa ni mahakama, garitungo utwamro, karitina msomo, karitina unono, karitina banugo ituka yonti. Lelo kabati ujuka ushili ya mdu, kabati ushindwa para mdo mdongoza. Alafu kweli wakewana damu wabe wabali hingwa unakijua luamba ukana gari ndori mu emergence, yone miwa hanga ndori mu emergence. Na bungwa unawe ya ukanono. Ujokiri mdu ya keli kweli yambega mjonde baki directe. Na balaka tina hata exercice ya shindwa ifana. Bimi comme tu comprends médecin na bo hamba 5 plus 2 abe égal à 2 ou 3 plus 2 égale à 5 chaye ngusa weya abe égal à 2 ala fu ngo bo scientifique ou mathématicien wo ngo tuka kufanya doctora ngo tuka hiyo ni namna wa Komori wamba ukana alama ya mvua de maingu wanundu fanya hato msizoni halemewa hakaepuise endurance. Shabanu watara hakuja shindo juu. Yohamando ro match. Premier mi-temps semble moi 5-0. Ngiyabanga mtimizo match mrede deuxième mi-temps kama ndo marede. Yabo deuxième mi-temps kama ndo marede. Basi bo fatahu. Emanu kutina mwanzani, kutina mwana nyuho wa uhambia daza bo. Baba la juzingo twamba azalie mwema nezi hai unuamba ngware donaji. Azalie mwema shewa wandu waluda wana doa ya bunga wadana ya azalia fungu mndu shabanu kabati diktatwere azala huwa wandu wa fungu faifu alina dobi shabanu kabati diktatwere azali tire mma tatika uruwa jau chakabati owa hurema wande daula haki owa hura hitwa inde daula haki utindiyo. Jono goza mdu mwenzanki ya bidia ileo. Gozi wono. Wa shahida min ahli. Hato wandu wa azali wa zishuhudi ya yokana le pays va très mal. Et avec ça, go wambokuna uranti mduwai. Valwa démissionner il a programme biula modomi wala madoma na wai. Ukubali kwanga dana madoma na wai. Kiki wa ministeri, wale mwana nyomoroni, wale emana to démissionner hindi watao chaque jour ngo aide yezi ulamba azaliye mwema shaha hanti wandu wai et entraîneur mwema ido hanti major wa yoter yo wa change kutishindo manager abo ti mwema mshindo abo atongeza equipe ya shindo da wa entraîneur ba udo asisa major wa inoka na major wema yo de namna ndo ko hamba udamba ukana wanti ma position ndo wenzandabo na wewe udokana wewe ulodaona hu ndo wabo bufata ya mwanzo o alohunu waje wa ulo wa madao mwanzo walo hunu watu wanyalieze siri mwanzo walo hunu watu wanyeze siri
wanuko tia zali watu azali wa ulo wafu wasa wafungu wewe ngawe azali hulo uzamba wao wote ndabitile wambo alafu ndo amba si tima opposition do ubaki ebo ambao wewe gawezi izo za uhundra ko jamba zini ewo ulwezi wamba ukentinge ndo na ikabatire wenge juice karavi urentino za utengelea mikro urongowe odo vumweranti zo onesiwazo uzidiwazo bambe se zihudisa la mwambe kana nono ngamdemisione beze ngozilo bantu wabwa bila hii hakika ngezendo na iswafi kabati mahakama ti ulwa wabure fa swali kabati mahakama izo ndizo mndu hamada we yakobidia sa shatu dudura kilo nyama karno shudo nyama ne mwana nyuhamba na mlelanda e wasaya hamba na mlele tiji sardine e wasaya hamba ce sont tipi mafura ya mndu mzungu na mndege magari mndu hata mafura mndu mzungu ngamona wanadamu mada wao ikono nadamu wajota pardon warentetia wangu watoshinda janati shema mpango wa manashe wangu Badruddin Ahmed bwana Mwenyezi Mungu ajomhifadhi amlibe ndo wandu wazamba ukana yanu makaulida bima to manango subuti wadorongoze peuple hawena mnayinuka na mwede mwa Zelanda na mwede mwa waunda sile bidira mbeiso kanyi mwaremeo lekoti na mlezo shanyi mlonezi wani mwambanga mazombe wa roma emergency ngamwambia na mwede mwa dola landa lelo mwambia ukana na mwede marenge mafura mdi mzungu mtoma garini tihaki kameme abonge abo reconnaisse bo fatahu bazino limwambiani zo ya ukeze tabia za hanyu ne comportement hanyu ne maarifa hanyu kamtube huko moriba hanyu ekati msibani wawa misiro amba ukana utinibehe haru mwa development utinibehe haru mwa emergence tsonira ntiba nwende zaho bwaza rantenti wende zaho utibehe bahanu utibe baba nitoka yonti iyo ndiyo sisi hamba banu watutanganya pia sisi Bashari Ben Salmani Azali sisi wakati akanzanga mizo msiro namba entonuri ainina banyide mtungeza uri kumwona oni nyide mdunishi anga tumwangaliana hanja nanizo ntipi ngabo ma terrorist hanga mizo wandu wakasina pia banu wa mawatorosha likoli nzima ya ufujari na ndabona unafiki na ukakwati Egypte abasate mba nshibo mnyao kwa tina maji na mengoni mwezi ghadhabu ezi adabu Mwenyezi Mungu akutubisa mndu deke mndu habeshwa peuple boko keitumanza ewa komori kamtuzi ya dingosi masilimu marejo ha Mwenyezi Mungu maranto unafiki wa utodoreme ya mafuja rikoti na uwazini ya na watamao ngamwambio ninyi wa komori muda utoa hale banu mkinike wandu wazali ngwanzo wangamize nkarobwe na mdobirili ya nkarobwe Mwenyezi Mungu ya muhifadhi ba ngwanongo nao namna ya umrahitwa mafundi wasoma kabatu subutambe za kweli we ilwe yaja yateke ngwambwe za kweli abonge waisawa mndoshe ya nkarobwe mkini wa mrahitwa sha Mwenyezi Mungu yao Mwenyezi Mungu muhifadhi yambarikishe ya jena hamanda yeye wajosubuti wambeza kweli wambeizwe mafundi watu walisoma wamba ukana la yakhafu lauma talaim katuri ya lauma ya mtu wala yakhsha illa Allah katura mdo kati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwezi watukufu eshijoka utongeza mwanadamu ulona akili ya baligh ya tujuhamu utimlevi haulaba yapongela zimu ezi alama za utongeza yaonese ukenti nunge yendao ya develope banna mudaka dange joka emerger ikemengoni mwezi ntiwoko jisasi lamha iyo do urengezo msomo akazi unapona unamba kama udunga wajoka jauni kubali eke urengezo msomo owasoma waja urengeze specialite zao ma medecin wanu do wajukofanya jao zinu generation propre jeune déterminés avec la volonté de changer leur pays. Yodo wakati njokamba au moins magari ya bali wani wandu wasoma walona permis sha eko wasoma kutwanza waone wakamu hazini huwa to utushindo nikenti yao majiwa hanwa
ngamona wabasai aliweli wakausoma hitima uziyo mwenje udungo ungweze filina jauja wajikaushia kutushindo jere kutushindo birilieze fili kutushindo emanu omonja udoka enamna lazima yajuka lelo de handali watuka kwa problem kanga ndo masome hitima udo miso hao wali warengo watu wacha kwa somo hitima tena basi eke unikuwa komori hazi unikuwa komori maji wanwe waele wafuwe unikuwa komori mwenje watuka hujanga mna hule nyama nje ndo huza bomwenje nguo kena uola kati hulu nyama tijanga mhuzu omwenje urengwa ti hulu group kabati gazwali ngamu imagineo owandu kwa tula nyama ihe ya zabari owandu adobale nyama oja ohuza zembe embame liketu kirunji abo bandarini au kangu tongulu anola duana ntwenda na huze iyo ezonogo pia wambangu wanzo walikwense wajinemeshe abasa kamanzo nono nedirisa wajeleze ila emergency engwa onda amuntashieo wandu wanu watawe ebangwa onda na mje mueleze ila emergency ya al-Imam Ghazali mwenge owantu ya bakida banabaki owantu ya kinakili na elewe ya ukana omduambia mduke nti nuge juka udevelopeha yonga nzorengezo msomo waje ma specialist wa husu ndongo za usu mafura za usu ekonomi za usu sante za usu de bundo za usu finance izonti pia wandu wanunga dizingara na orambe hola mberi hezenti sheka ina mala balombi asoma kutumwaza ngo tutawezi hamadawe utama criminel hamada wanzo ndenza kalija ya emergency wacha unti pia wacha dosikineze mikro kabati mba yurwa hula kabati maja hunwa kabati mwenje kabati msomo kabati unono kabati mba nomutuka nti nulo dire kutoma Dar es Salaam gamunga nyina ministre de la santé wonge na mana hindi wo wonge na mana hindi zuri jora kanzari mwambia wani yokana na mkerapi baba nwakateke mjaba nshanga mtukuja mojibenu wana garitsa homa jina mwenje na shahula na mahakama na hulanga rutungo ishia uka wataho wandu wafunge wendo wazingara wandu wamvu wate wawareme sindano ngari hadiswe za vaccine kabati ujofa kwa katiko jaja ni wakomori ngamndongo kimwanya nyanyi mwana hanyu ketirongo kijinga ngamjoni nekesa katirongo wandu awoti towa amana yokana haina dalao mdu alirengao ndo angalie ze faida neze hatwari vaccine utsainu attention kenga uhamili ekewe allergique ndo kafanya jauba mkini ukekusi wa mkini wa yulombavi mkini ujisi mlembe izo deze effet indésirable izo deze ndongo boko mduluzu kenga rendo heja mnonga ripashia wandu chanja atanwisi inu ya usu ja winure maja winu haina msikondo kwa chanja vaccine majaniyo inu wandu wanzo wayihuze ngabo ndongonda rwe manaramba kartonza richanje si wanjume amando wafanye vaccine kwa tukubali wasinyokane ejo ni hunra odo arenge daraki eketi fo banda ndore me vaccine inu asiba bundiyo abo ode magama kwa tukubali wasinyokana warenge garantie parce que ngo waisango sur 100% abili période ya wone suffisant ya ukubali ya uke vaccin isangio normali ke jatim bidi eze tambuza heze vaccin zinu gizozinji rahane eze faida ngoto ambakana ane ekemdu hachanja sharia bongo jojo swana uwade shari kona ujahamvu sharia bongo jokaja oandu ngwafa wenji ibaki ya uka ewan kwa tsanza watu yandu uwade bawa fanya mipango ya uka ulemengungo mwenji kabidi opunguzi ebanu kabo mdulo na hajana mana damu abasangia jadom fursun tulele dada o wazungu waloma conscient o wenji wawandu walo harabu wanzo walonji arumwezi le hotel neze restaurant ne legend show alo hindeni so fond ba non je vais pas prendre une connerie mettre dans mon sang le va change
Et comme monao, bismillah, sorti change. Ah, ou change, c'est bon. Alhamdulillah. Ouais, médecin, ouais, ti médecin, ouais, de uju. Et husomo bahanu ya uka eka uchanja ngojonda porte plainte o wandu wa uchanja wanu. E husomo ezehatwari yamkinizi uhunre eka uchanja. Ngojode jisija, ngojode listi ya bade shina majana mane. E michanjo ndadugo uchanja, haina mdio toka hama mdio ya sumu namna hino. E mdudo chanja, o wade utodo si hamdute na shahari kuna usompiza kuna uka wamvungo joka jau. E mdudo chanja ridie kaza mask, e mdudo protéger je m'en fous. Mana haya tu chanja, chami tina problème. E kemdo chanja ndogo za usu, tetanusi. Bainga urungoni msumarisha uka makini, ngami emachanjo ya hangu ngayo arumwe periodi. Shango chanjo, ubale mask, ngo chanjo, borale, ngo chanjo, mkini ure mwane corona tena, ngo chanjo. Halafu, haina mwenzakili na elewe, ti chanja ya mwano. Eze machanjo, si tu shio machanjo matibu. Anganzo deuxième dose. Anganzo troisième dose. E uparore mwa kuja parore, mwa uparore mwa woja, ngabo quatrième dose. E yono bulo na kilu tuko bela mbiyona rumadu wa malizo. Ne kemdu katina shua ya mbena nene. Njambe ke uchanja ido jote ngeza ufe. Waleke uchanja ketuni sekwa kuna ufa. Kwa kati ujango jo ufa eka kojaja kuna ufa bainge tije huzinga. Shezeru gozinu gizo flu o wazungu swafi. Wenchi kwa tuelewa, wastarabu swafi kwa tuelewa namna jeni ndo narenge vaccine reme dozinda runne. Abana usikunyi tsoja mwabeka dozia sai. Hata Jean-Luc Mélenchon ba ça tient pas debout. Eza bari mchukuri force zanvu ngamanzo mhuze Pfizer ione sa ukanara nzila umbu ale ile shirika linilata mapesa hata basi Amerika ni Moderna angabo AstraZeneca ione tsozilo anu wakubali na mizi nge Johnson & Johnson yongi na problema ndio wa Amerika ondwa danganya pia kabati uamini emhimu na mchuhuza médecin ngo manifesteo ya ukangebilio mchanja nge mdu angalo wandu amba kari na uchanja na mwele mwada ya wandu sisi kari na uchanja ngari jisi ukana ngari wa wandu hifa kari ti content singa si banu sauver wandu kari si banu wa wandu wale mamete onge wandu ende ya chanje na chanje shalewe na ufadi wenda wazingare jeshi mzingare hamvambe ko mdu musinda anu yoti haki amjoja mwambe nyima Islamu ngaro do jumani rizala ni Islamu izo kazirendo ni mazingare mdu wala mumtezi kabaya ike kulinga mzingaro mumreme sindanu hamvu nde malensi hatu ya waswil alhamdulillah rabbil alamin hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel abo ngamwe done nukta ya mwiso nukta ya mwiso bo wakomori na mjoya ukana gasina wananyasi wa ulo wa hafa gasina wananyasi wafungwa gasina wananyasi watola muhazini gasina wananyasi waikayao wadhulumiwa haki zinji kwa tushindo ziparisa abo gamjobanu na adise omijimili ya hangu ikoni na mitamihudi ni wanumlo karibu na azali ebanu azali ngekosien ya uka ngabo wandu warenga magari wajiri problemu wandu wahewe liwa wandu wafu ataleruka bati mahakama nguzijuo hazamba nguzijuo chawilo suala ikayonga mjuwele jawabu enyinyi wa ikoni mjua ukanga nyina wana walo ya bora ndi hazire wedahari wawana yakulazimuwa sisi hawa lime hawa fanye mbahazi kwa tina hazinzi majoshinda waifanye bo ikoni ikoni iyo idoto wazi hamadi zendazo dailia haina mji wanjilwano wabushi hawanzo utezwa sheri ikoni dwadwenda wanilio wandu lelo haina raisi ya jabo hajangu tumdani mabi na umuwani mfe uo imamlela mamnosa mamsoma wazali mmonezo yafanya ewa ikoni mloda nyina azali ebe inge karjaka na azala jori wazahindi yakabanunga sina wandu dasi waloda wana azali riuliliwa wana shenda
wake wahafa wasaya rengo endera tu Arabie Saoudite hata lelo lundi 2018 le 9 décembre 2018 hata lelo yakeka behanti ilona unono shaende alati wa ihubo ikoni mloda nyina azalio serikalini kamtushinda matanganyi hamafanya ba reclamation mwambia belu mwambio wandu wa rendeze to biazila ekeka mjakada nyina o shakweli bala basi mdaze namna inu basi ngamona ufahari mjufumu ngamjibi wao wana hanyu wawe namna wendao warende hazirewe kamwende ngamti hao wandu mmonele kabrila madagazo nyi ujihisiche ata lelo mtata madagazo yasujua ya uwe mwanahe dobine zabari mwanahe yakaulo boikon ikenga si haromaze plasi juzi mwene mwarenge sali ngamda hiyo engenga mtambi hao wasojoka wandu shanga mjo profite banu amina mazuki wangu wararu arumo mji wa Marseille mwana mshu wangu maulida Mwenyezi Mungu ojo wahifadhi haswatan Hamad Athman pahangu Stefani na twalami dimzali Mwenyezi Mungu ojo mlivaniro ejitadi muyone sao mtituone sauka mdiwa zabawa wala duana na shohanyu wala duana hanyu wajumba hangu wa ikoni wao au mazuki wangu wa ikoni wao wararu arumo mji wa Marseille nga mumshukurioni mnyugudo ojo mlivan sha zo uone sahaya abo ikoni itoka ulazimu aina usiku bado wandu wa nao ikesidera tenderike wenji kamina bandi ya wanasho hango estimation des yani ifanga waka wonesa ndogo zinji shawe mzalebo kwa wakati yo ukadaima hashemeza ali mwana msho hango Maulida Bakari sidera bidiri tende mbwana yinu hauka nyinyi ndo mabanyi do wanyanya azali nido wanzani wahe nyide mwanshida nyina wananyasi warendwa zirewe wasawa wafu wasawa ndio wadati wa Arabie Saoudite azalika tu mwazani tindaye tibel enyika nyina mwanzani bo wa ikoni mlo harumwe CRC de longa bo député Maulida Madaisia ka manama komuniste hini ko hustehi ele bavu wenda warenga wanome wani azali wambabare wa vote shango joka kabajaro wa vote bauzala ni wandu mara Mwenyezi Mungu zengo zijoka kazila tivote akabo jaza kana muo kabati vote za kibinadamu za reshe habala ni polisi ne ngondo wado daili wandu ko rengo daili wa ikoni ransi omaulo wa mahafa mafungwa wasawa watona maana wasawa wala Arabie Saoudite warongozo wa huhanti yabo no wananyuho ya ukabanti yake motola kujajo jivi wenge hulo wa honde hula Arabie Saoudite ni wandu mloda nyina zali o wanaha nyongero wa ulwa kamtatu jibi wenge wende wala Arabie Saoudite kamtatu jibi wa watoto warendwa zirewe alafu mrengo o wenda wavunza ula duwani warenge magari marenge hazini no ili wadaze wake yao kufanya zida nyina si haki o wanama watukufu wa mitamihuli mwananyasa ulo hafu le grand notable marehemu Mutui aloma timba ndu zamana kabatimba mahakamata lelo haina wakati wa wandu watugore ndemi jiha tumalaba na banu mdoji da yukanyi wandu masoma nyi wastaarabu nyi jawu enquête ya muoni banyu akwedi ya muoni waongo ajuje hata lelo afala tanqiluna kabati fundi usibuti ya rongo ya bongo alida usiku nkarobwe ya jouja je ya rongo wandu adazo mwishilie shema fundi watu wa sawadi waza bali wende hata wasaidiao ezezi zino waka wanama wadohu jaharumaze manifu tujua wala wakamba babo wandu hawajuka unomewa kwa janome wa watu wawende zao tujua wala wakamba ezinge responsibility wende zao shawa subiria hata lelonga mwambio ya ukana inma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab Mwenyezi Mungu ujumlibani zili waboko mgulo uziju abonge tikawandi soba hangu ya ukana sehontwebo wa ikoni na mitamihudi omsiba bokodo wajiri unu ikesisi nderi tendeo arumwe na inu ni wandu mafungiwa mauliliwa kamtuona haya wananywa tola muhazini au ka mahamili wa nusu ngarija ridoda ilia wanahanywa violewa wanahanywa tola muhazini wanahanywa fungwa wanahanywa ulwa wahafa
mbakoma la honi hanyu basiri juu ya haruma mahamili wanusu ikeri jitowe banu kweli ridoda entino ikena ubinadamu yonti pia aina mbugo jozisiwa au kabo ngarjo ulani wekeni mtu ambaye ananidasa ba ule hadasa na mjuhemje ba hata wala wasaidia o ngwako zao na mjuhemje ritanganyihe ba urisa wananahanu warengwa wafungwa watorture wao wasawa ulo wafu wasawa watora muhazino wasawa violewa wasawa bohaze place wasawa zilwa watipashi wasema gari kabati izo zontipi halafu bajeva hanu garida hiyo na uonesa eme contentement hatu no utungu no usiu ndaze mlali rijodo hujashanga mzinao mtsobeke ujamba lisome Qur'ani huimida mina ngarjo uziye Qur'ani kawaide mndu mshafai swali ntime tido zina mabala rizali wana balari uliliwa sheka kamjaja se hontwe anu jojo andara daza to sikirjo uliliwa ngeri jera mengar sawa mabare shaundo binadamu mimi ngamjonda nyamani le ngamjonda fin le ngamjonda kuhun le aina njokanza ni hunde hunu mala ndiyo ngamjonda ni nide mtambi hao yabo mjwambi yeze famisa yukana wanu yo urisa ni maulidi wa mdaza mlalo mala oni anyuga mmonao ando jonda umdawidina kamtuona haya hoka muuliliwa mfungiwa mtolewa na mwazini mvyolewa ndaze mdale ya rumamahimidi wanusu watuliliwa watufungiwa wakiwandu watoe mapesa nizemvuza hao wadwado fanya mafoto yao ndo mahanyu wamba waya ulawa bawe wa uliliwa udaze ulale udo buli internet wangala basi kutu encourager ngwanzo wo ba ujo ulawa na mjwebe urisa ya utima timbuli yosha urisa sayo abasa ngo mtuka marwende ngojo uliliwa ondoda yurudi ufungwa ngojo uliliwa ondoda yurudi ufungwa yode tuluma iliyo Allah hengeri kanati kabati sidaba ujoja yambe mufanyo projet komori inyuba itwa bidi ya tuwe waje wandu wanegeze mali waite mndo jamais yakeka uti yakeka bareto la tamba mndo wandu kwa jomdo unuji yaje panumro si wono mndo shawandu shida watu unuji ya hagazi unuji ya ha electricité unuji ya hamas unuji ya hankuni unuji ya cigarette wandu tunda rushida warambua emiro ya chakomori pia kabati usikurambira unuji ajeza bari watu uzima ekabataka wandu kabati sizindu za uzima shabasi halafu udobi utoka ujafanye projet ino katina maji ya usuishie ni katina mwenje ya uhifadhi zindu zoko firiko na mchuhe mjebo urisa na mchuhe bo ikoni na mitamihudi ba urisa ustarabu nezemvuza hatu titonedo wamezi ikeshi joka uri de place de kwando mbabo pama eleba hanu ndo ndo hali ya mndu godame pa posto bama ali yoko tuyanza wandu waila wandu watanu walu hazini ohazali kwa na udo mparalizeni wananywa ula wahafa wasawa fungo wasawa mhazini boy koni wa mitamihudi bo urisa mwana nyasi ati ulo hafu basa mamba ibitona mana bamdu kwanza fanye kudeta weyo aretelo ko jomba azindu aji yo urisa ukamdaze mjemdo daidi wandu aji mdo tara omiji ya wandu ende bala uparisa mndu mji wa hako jatimizi wandu shibi ngwa kukume ngwa daidi ya mti hao nyenyi mji wa timizi wandu ziwi kume hwenda kushido hude mtu mtima wandu wa idise hontwe tsone larif saadi ketsi wono wandu boko emiji ya hao washashi hule lana ikoni na mitamihudi na moroni abo mjimhulo na wandu mbeni na hataka bandu ebanu wandu watao hamu ya hetse obanu wandu watao hawanza ezi chemiji atu basi ritsorendo wa mezi ro baba ro watati ritsorendo wa mezi abo ebutsoto kana mndro serikali ni kana hunda mafura telegarila bayingenga umbalengo jofio mjini hano bakabati mafura tipara mnduni mndume moroni amba mtina mafura intwabili toujours mafura ngabotabo odota hamdu e telefoni décharger uongo bo station ngongo ngearumwa omrondo lejaliko kwanzo baba mafura ni kwa le garila mndu lanzo ditwa 50 litres
aringo baba 30 litres abole garingiro makuja tambaye izo comportement za wanadamu kumlaza mlala majimbo ya hizi wa imlalaje ondwa siasa wa hatu siasa yuwano hafikira hamali engagement kamtina mwanzo mshito owe shamja mdaza haina mndungu wangu guli lwe mfaransa jambe ti upuwa azalisha yitwa enda kirengezi wewe unikezo njoka hansa yede na mdiyo nyoti pia likabanu likaufanya manifuro mdailiani lifanye mafoto ya nyoti pia mja mvuro wandu rakufanya manifu mwede zanyu wasawa bala ni yambi ya sawa bala makri kamtuona haya mimi natufara siasa haina zijo uteketa mbani tange nitangao nyinyi mwala mwae hamahanwa mahule magari neze nyumba kenga rifanyo mtango anzo ndo tanga sawa da minani kamtuona haya ukanje ndo tanga nende na soventi mwakaniyo pendant 45 ans mwatushira tamaro mwashida mwifanya nimfikiri babi abo tuo anda wala dunga dawzini swada wanu wazaza wanu wanashoha arilisha omamba. Vas-y, prends ta soeur et ta mère à aller danser avec Azali. Comme ça, il va vous donner 500 francs. Je ne veux que tes biens. Je ne veux pas que pour que tu puisses manger, il faut que tu danses avec ta maman et ton père et ta soeur et ta femme. Allez danser autour d'Azali et il vous donne 2000 francs, vous allez acheter quoi? Maintenant, vous n'allez rien acheter. N'allez plus manger de viande. Amjolo la maba na tijindi na basi. Kunyama yuko mandewa kabati. Tunijora kanzari mwambieni. Wange na mkerabi. Ni wakomori mjuhe mdai. Na mjuhe mje mdangarie. Bourisa. Na mjerida yeti ya hatu ikenti. Kibinadamu. Na mretu ule mevu. Na mtoe mapesa hanyu buwandu wa siyasa. Basi siyasa yu wano hama pesa. Yu wano hafikira yu wano hamvu. Na mjuse partisa hanyu. Na mjuse mabavu ya hanyu. Ndugo chokulo mzaza hengu josa shindoni. Ndea hime abatakika hundumbanya mayahuda ya bada mweda mahala. Ndo habali imam. Amtaso unafiki? Basi. Mrati filme ndugo zilo komora aronesa basi inga rizijua au ça fait 2 ans et demi. Mrati filme aronesa ndongo. Okay, na mkera adibo wa misamihu li mje. Bema nyanya ulo hafu msijini wa mrendo wa matima yulo na maana. Tsirendo kai mti wa hatu mji wa utolenda ore miandu makoti. Tsirendo kasi wa mezi. Kemdo hare ngwa ende ngunguni kwa ziwichana. Yabungurengo 500 fraya nike wandu bala yambe kamtifanya ndongo ritijeri da manya saudo hafu asa watola muhazini wandu wakensi muiveri juu wadamba weja bude liba 500 francs. Uti uhayati. Ni bale yabo samoroni. Mtina mafura. Yoti maisha kibinadamu. Yoti maisha bwa komota. Bantu mfikiro ngati sabu hawa dafa basamje mdori filme ya mwamba ekilo nyama unugio chao e maisha ngayo maziru ndongo kada jau. Hizo likauzi jwaranti hale zindongo bokodo zilo komota. Hizo likauzi jwaranti hale. Na mjumje mdaidie bomulili wa mfungi wa mtole wananyu wazini wa sawa violewa. Tibuli ondondo chwa chwa domdailia wana hanyu na nyinga nyapo. Tibuli ondondo chwa chwa domdailia ni nyinga nyapo kamtina za mhundani bourisa. Wakomori warambia ukana utuona haya embironya. Kepa kama ala poma ile mjuba ile mbio pia mwede. Mwede maile ile fele kene ile tiwa basi. Shahwenda mwede hii haki. Eshatungiza mtu ra delienti hatu hinto. Zinto bya zibizino. Ewanugo inu tila ibino. Itona maji, itona mwenje, itona msomo, itona chakula, itona nyama, itona fi, itona ku, itona banugo, itona msomo, itona mahakama, itwa umndo. Izo pia kaka ketunto wana malahoni kamtushindo elewa uka banu hakika on sait pas dans combien d'années
ngarutuka uyeshi wanadamu yetu ikamungu tukanza ulembanya mpaka wende wawani hata uke robo uke barakuta ndo himoshi ndo nusindihe ubalele bidondo himi hamvu je viens gula Komoria shanezi wapara endo mjini hao ngwanzo ya Semoroni bakabati maji kabati mwenji kabati sabuni ngwanzo ya wahemba nyumba katujo usamoroni zabari kabati mafura banyumda zimdali mdole makoti wasari mwambie ni ya ukana ntinge ndo na ina mjeridai bapane zemfirila uzilange zilo muhatuzo chahun didaidie wadasi wadala kumezekana pimika mtoka usa kumbori Tanzania one ngenda basi parwani zo nezimpare no ndo parwani zo nyi wandu mwakamba azaliye mwema mfikiro kabalangara la wakati zino limwambia ni ndema namba ya ukana ngamifieri bahaina usiku Mwenyezi Mungu tso thibitisha ya ukana witi ndo tukombehani bahangu wallahi ngamifieri hizo na zamba ya ukana ce sont des incapables rien na mname barugo ya developer ya Komori ababa sawandu walendo makaribode ari ekipi ya Komori ya joka udovaya sponsor ya kazi wa Maana Sport ba mafieri karigida wa Kameruni ya ba mafieri wabula la pitali Dar es Salaam ya wa Komori ngwa mafieri kamtona kwa unule mengu gokugo fatigue inutia wanadamu wale mafatige walemewa wandu walemewa ebanu bala basita walongo nzomba mafura aina mdugo ni kwa mnatrone amabusi inya wao natrone wandu kwa niko trone la vaccine mula wamfe mdudinga mniko trone lamba mafura mtoma garini mdudinga mniko mnatrone wambanyama to uduba sina ndunda tontonzima mijini hanu mashughuli wao na mata hefele kena na mtinze mabahabo mwende mazitune kwa na utoka hiyo nyama na mwali sema bahana bwana maburunku hiyo pia na landa na mwali sezo hizo dezalingana nasi hizo dezalingana nasi wakumtoka kabati maji muhara muula wa mdaza mtora muhazini mdaza mviole wa mdaza kabati mwenje mdaza kabati maji mdaza kabati mabawa mdaza kabati nyama mdaza mtudasa atambakire telefoni wala tinda tianto malobi baonge na grupu tikawicharge kamunao abo alhamdulillah wa shukuru lillah mimido Mwenyezi Mungu nimshukuriye baizona hamba zithibitishiha izona hamba alhamdulillah tiziono ya ukahaki katika na haki yondo siasa mwene mafoto mwene zonotipia abonge hapo na mwambie mwanyanya chinda shilahiri ya wadana kati national mtote shinde shehiri sha chef pediatri mfomboni mdo uli babo yakubaliwa shikanti walitoka ubidi arengeshono de yatunezi ya zila takaba nboto amaka wajoro wa mabuhu onkunguni omoni mweshe dijin inda pitadi efomboni ile kavamba shati ibidi adowa yilo ya onkomioni na mwone bwa Komori chinu hiri shahazin abunga mwana bese wanuge ja Idrisa bese bashilono wanapinye pakeze pine wanapine wao watao alaikum salam ya doctor inde la pitali ya Fomboni wide chef pediatria kinde de sherisha wabwa bila intiere washo banulelo tiere washo lelo ne mwana mtukufu sa inu mtijo amba kana inu ntotunga ni mabieni echele ane tiero marwaji na mon tiero marwaji yo la pitali imara nzini ya to wendo otangani ufumu wabwa bila tsaini kodo ha koli wani pediatre yo la pitali ya inu la pitali amone le bidolo tini na mone ezilobo juvan mahala ba uzalisa amona ba uzalisa
e mwana kazala kazo yao. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. We mrulo sur place de akawubeheza ngozini na msome wallahi zo message ni yero wao mrulo sur place la pitali de azibeheza ngozini leo namwona abo mwana gujozalo yakazwabo arumanti ya kamili walondo jidaiyo sha mhimo hanyu na mtukuba ya ukana kasina chao alafondo hapa risele ka la fasidi si garujo kanzaro de hoko rifanye chao abasi muhaju hayenge na haka hata 50 ans uomdo ambao somo ambao somo comportement hamada ingo mikubaliyo wa'lamu anna fikum rasulallahi law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أمنا يشود شهيري شاهش فمولا بتاليول ewo hajorengeza hunu shefu kantiban azalongu kantiban yola pitali banomba banyo na nzomone sofi da bano wana wako kanti wado bimo amona mtini yonti alafu mwana mshola ende ado to hapa bokana ila pitali ni geneza ko pia na mwana zitanda na mwana ziri ina furaha Allah bila ikana katina wana ndugu wa mtsobe ina katina balele gari ndor motorutu ibn haram wina niyambi mfaransa ibn haram wina niyambi badi komurina bahatimbi wandu wajabanu wasoma waluna mali walune ze posto ndio tushinda kaserie yamba mbama je namna udatema aji ya ujao wallah wandu maoneze ntizino namna zilio watu mndu wa uhisi mbarugo yakana na ntoshekeza mbarugo nzima shabu kwele nibutu ante ende miwende ya hibe jaza liko ya hiba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gebanu mrugo ngojela la pitala mada yonde dabe ngola sai amrugo titawaya zaida hon ndarege shono ya ungwe edov la pitali ko linu la pitali wanadamu shinu itanda au ishohiri docteur ngushkonti ishohiri mbiamba hafanya medicine kushkonti enda regeshone de mdo jo tunele go ilo usila te tota umani kungunia ba ure mani nyatya alafu ndo ambao ngo tukona wade ukoba ne docteur mbesedo anza yanga die mwade atojola te na machine ya jiunde nguku au nguwa ilwa docteur ajukanti shinu yanga le mwade alafu mtukoni ndo kango bona ndo ameleba kuti mwade au ya bebezo ndizo Dar es Salaam we yena bangu chanjo mdu eka kantasha ilicho na bangu chanjo mdu utojeshia ya umwa ya sidi mdozi ndani yuba si akabize mdu ila kunguna wila da muma basi ya akabize mdu ila mada shino mdu konti ko dingisho la pita na mshireke mshite mrobo inna lillahi inna ilaihi rajiun au mwede mwamzingare bo mwede mwamziri baba ngo mumonao na tuja ke bana isa fo binguni ngo mumonao qabba Allah wajha le sual balela arifungu ndio Arabia Saudite ngutrete au bala basim kana mwamlate hula ni wanduaza ali na nyi wa ikoni mdoda nyina ebala wo yakanda wengu ndio je la arifu ومهلا نيابه وهولا نمدمي إبالا ولم كان مملات فيديا إكارتنا بمرو إدايليا إنا لله وإنا إليه راجعون هاي إكاتالاك جرامبوا ولا دي إمام وهو راج ويدم روحهم بسيو نازالي أتوجambira mnaim mna hadisi ya ho ndu wadunga azali ngomba namje banga mina amjombe na ruma emergency ngebidi rifanyeja ngebidi rifanyeja un jeune égal à un emploi basinge hama miswiri okonga bomdo ya pasha gari
ou jaza hakuwa tanga bakule mbele mwangu alafu ngabo misiri ya da pashia ambaye mdi ya pashia da ngabo yakunukana iswa amwangalia mbo ye wimbe sika sina mahakume kajaela ile vukenere bwana wala tabio swa pala au mbaba ya hima tukati mje subitaja kenti da mnara moiba omba tokenti akanti bo mwana ba si inde mjao siri sari jangale ndao omba kuja wakanti ntoni ujishe ukenti mbaba onsi ondura lelo mbaba kanti bo mwana bati jokanyi wandu mwenza malezi mema aforia sofi ukaka twindo resiste le vushela hebe za buja kanti da nae mbaba wala shukura ja kanti olaenda himia le belene dore ngamba hawa mbawe asante mbaba wala kanti place hambati kasiru kula mengurulono unu kabati mrufanya nungo kilila amba izo kama sijoya ukana kabati mwanadamu unanonogo hamnyasi Mungu yabni alqalb wayaka utawa ya jali dasi azali yede namna dasi kana imamu ajangu msaidie ni bahari akajao gaba de wasaya mdumshe mdumele jutugilo izo lezio jiri komora basa ele jutugilo enda kanto o baraza ngulemba maele mdumshe ngondani ambaye uniwelemba mati hapo hai amingi tile mewaodo ulo karibu kunibedla bataka mlonju honede na dozungusha mati bo wisa wahala basem rumme ai wale mrumshe e telefona yangu charge pani atorenga heba la itatata ai compose ba heshoro go mrumshe ashipuwa hodo pani abezara kaenda rege telefoni eure toni belle mati batanga karibu yapo indere mna rodi yo abasaru ngule mengu fenti na zigizaki shakabati mrusubuti ala maabeza kweli abanti na ushinda ntina maarifa wala halitika jeune na kanya akili yake akosien bilike tfanya ndongo abasi akili des vacances abasa ya akili des vacances ke na urkeradhi rijuheri da iliensi ya hatu raeja katrotaribu wa komori nari da iliensi ya hatu raeja katrotari benge nyoti pia muzisi wa yaukana bwana wengeje nyoti pia mjwa bana lawe utojo subuti wonguru ya tujore mwa mzinga harenda jama dagazo nas'al Allah al-azim yasahil lana mimma nurid wa an yahfaza juzur al-qamar wa an yunajjih Mwenyezi Mungu na sove komori nele dhalimu la ngenti yinu no wajinga waika yao kwa tina hata mba proje ya uwasilishensi ya hatu shaisha wamfidisha basi doka wahunde bahindu wale no atatsa ino abasa ino kwa tui hunda hatemba hindu abasa kwa tui hunda bwa komori shiliye izo zandaza hambo hale shiliye bali zinu zambo hale غير جولة هانا بوا كوموري